बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप के ज़रिए से आपके नज़दीक और आपके पास में और आपके सामने एक बड़ी ही हसास मसले को लेकर और बड़े ही नाजुक और बड़े ही अहम पहलू को लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम साथी इसको ध्यान से सुनेंगे भी और जो बात आएगी इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल भी करेंगे। मैं एक अहम और हसास मसले को लेकर इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि बेटियाँ और बेटे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी अज़ीम नेमत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को इसलिए देता है ताकि उनके दिल की परेशानियों का एक सामान मुहैया हो। आल औलाद का मिलना अल्लाह की बहुत बड़ी अज़ीम नेमत है, लेकिन जब वो आल औलाद और वो बेटियां और वो बच्चे जिस वक्त में आज की मॉडर्न तहज़ीब को देखते हुए और अफरा तफरी के आलम में जिस वक्त में शैतानी निज़ाम के सामने बहक जाते हैं और अपने ख़ानदान और कुनबा और बिरादरी और अपने माँ बाप की इज़्ज़तों को तार तार करके रख देते हैं और ये नारा लगाते हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, हम जो चाहे करें, जिस तरह चाहें रहें, कोई हमें रोक टोक करने वाला नहीं है। इस मामले में लेकर के एक बड़ा ही अहम मोड़ आ जाता है, माँ बाप के सामने भी और कुनबा बिरादरी के सामने भी। इस वक्त में इससे भी नाजुक मसला ये है कि खुसूसन हमारी बेटियों का और हमारी बच्चियों का और हमारे बच्चों का जो रुझान और दिली जहनी बनता जा रहा है वो ये कि गैर मुस्लिमों के साथ में, गैर मज़हब वालों के साथ में अपने रवाबित का कायम करना और उनसे शादी और ब्याह का और रिश्ते अज़दवाज का ताल्लुक़ करना, ये बड़ा ही हसास मसला है। इसके ऊपर बाकायदा कुछ शैतानी सिफत और दरिंदा सिफत लोग इसको बाकायदा संगठित हो करके और मुत्तहिद हो करके इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से उम्मत मुस्लिमा की बेटियों को बरगलाया जाए, बहलाया और फुसलाया जाए और किस तरीके से उनको आगोश इस्लाम से निकाल करके शैतान की गोद में बिठाया जाए। उनके सुनहरे ख्वाब को देख करके और उनके दाम व फरेब के अंदर हमारी मुस्लिम बच्चियां फंस जाती हैं और जिससे कि वो अपनी कुनबा व बिरादरी से भी दूर हो जाती हैं, हत्ता कि वो सबसे प्यारे मज़हब इस्लाम से भी क़तअ ताल्लुक़ इख्तियार कर हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम से बिल्कुल दूर हो जाती हैं। इसीलिए बड़ी सख्त ज़रूरत है कि हम इसके ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद हों और सोचें कि आखिर हमारी बच्चियाँ और हमारे बच्चे, उनके जहनों के अंदर, उनके दिलो दिमाग के अंदर ये जो बातें आई हैं और इसके पीछे जो अनासिर हैं, जो खुफिया ताकतें हैं और जो गुंडाई तबका है जो इस मेहनत पर लगा हुआ है कि किस तरीके से मुस्लिम बच्चियों के दिलो दिमाग के अंदर इस्लाम के तय नफ़रत भरी जाए, माँ बाप के तय नफ़रत भरी जाए। इसीलिए हमें इस ताल्लुक़ से बड़े काम की ज़रूरत है। जिस जमात का मैं खादिम हूँ और जिस जमात का मैं नौकर हूँ, जमात आदिला हिंद, जो हज़रत अल्लामा रफ़ीक़ अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह की कायम करता जमात थी, जिसके बानी हज़रत अल्लामा साहब थे, उसी जमात के एक शोबा इस्लाहुन निसा जो हमने खुसूसन औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए और हमारी माँ बहनों के लिए, बच्चियों के लिए ही कायम किया था। इसलिए कि बड़ी सख्त ज़रूरत है कि हम इस ताल्लुक़ से भी सोचें, इसलिए कि मर्दों के अंदर दीनदारी हो जाना सिर्फ़ वो मर्द तक ही रहती है, लेकिन औरतों की दीनदारी नस्लों के अंदर मुंतकिल होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा फ़िक्र औरतों की बनती है और उनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है। इसलिए इस ताल्लुक़ से भी हम सोचें। तो जमात आदिला हिंद के शोबा इस्लाहुन निसा जो इसी नाम पर कायम किया गया है कि किस तरीके से हम अपनी माँ और बहनों के अंदर से ये बात, दिलो जहन के अंदर ये बात बिठाएं
کہ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، عزت ہی ایمان کے بعد سب سے بڑی اہم شے ہے۔ اگر عزت نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ پھر آدمی کا نہ ایمان سلامت ہے نہ اس کی جان سلامت ہے۔ اس تعلق سے ہم نے ایک کتاب جو ہر مہینے میگزین اور رسالے کی شکل میں نکلا کرے گی، ماہنامہ حیا کے نام سے، اس کا نام ہے ماہنامہ حیا۔ ہر مہینے یہ کتاب نکلا کرے گی امت کی بیٹیوں کے لیے، امت کی بچیوں کے لیے، ماں و بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے، خصوصاً تعلیم اور تربیت اور ان کی ذہنی تربیت کے تعلق سے یہ رسالہ تیار کیا گیا ہے، دونوں زبان میں۔ اردو کے اندر بھی ہیں، جو اردو پڑھنا جانتی ہیں، جو اردو پڑھنا نہیں جانتی ان کے لیے ہندی کے اندر ہے کہ وہ ہندی کے اندر بھی استفادہ کریں، اور ہماری بچیاں اس تعلق سے فکر مند ہوں اور وہ اس بات کو سوچیں کہ وہ اغیار کی گود میں نہ جائیں، بلکہ اپنے ماں باپ کی عزتوں کو اور اپنے ماں باپ کی آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے ایمان کی سلامتی کی کوشش کریں۔ اس کے لیے یہ کتاب ہر مہینے نکالی جائے گی جماعت عادلہ ہند کی طرف سے، شعبہ اصلاح النساء سے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ خود بھی اس کے ممبر بنیں، خود بھی کوشش کریں کہ ہر گھر کے اندر آپ کو اس کو پہنچانا ہے، ہر بچی کے ہاتھ میں یہ رسالہ یا ماہنامہ یہ میگزین ہونی چاہیے، تاکہ وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بچیاں جب پڑھیں تو انہیں حقیقت معلوم ہو کہ یہ کون لوگ ہیں جو دام فریب میں اور اپنے جال میں پھنسانا چاہتے ہیں، اور پھنسا کر کے آپ کو اپنے ماں باپ سے، اپنے کنبہ خاندان سے، اپنی برادری سے، اپنے قبیلے سے، اپنے پیارے بھائیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بہنوں سے اور اپنے مذہب اسلام سے آپ کو بالکل نکال کر کے اور شیطانی مذہب کے اندر آپ کو داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ تمام کوشش کریں کہ خود بھی اس کے ممبر بنیں، اور خود بھی ممبر بننے کے بعد میں خود محنت کریں، اپنے محلے کے اندر، اپنی بستی کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، ہر ساتھی، ہر بہن، ہر ماں یہ کوشش کریں کہ وہ اپنی ذات سے کسی بھی طریقے سے دوسری بہنوں کی، دوسری بچیوں کی، دوسری بیٹیوں کی عزت آبرو کو کس طریقے سے بچا جائے۔ اس کے لیے آپ اس رسالے کی ممبر بنیں خود بھی، اور دوسری بہنوں کو بھی اس کے لیے ترغیب دیں، اور تمام ساتھی ہی خود بھی ممبر بنیں اور دوسرے ساتھیوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ یقیناً گرچہ کہ یہ تھوڑی سی محنت اور کاوش ہوگی، لیکن اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے جو نتائج ہمارے سامنے لائیں گے وہ بہت ہی زیادہ دیر پا ہوں گے۔ اسی لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب بھی فرمائے، اور اللہ رب العزت امت مسلمہ کی بیٹیوں کی عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہم سبھی کو سوچنا ہے اور ہم سبھی کی فکر ہے، ہم سبھی کی ذمہ داری ہے۔ دونوں زبانوں کے اندر یہ ماہنامہ نکالا گیا ہے، اور اس کو آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔